I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years, currently working on my 8th one. Saya sangat senang mempelajari bahasa asing. Amat senangnya sampai saya mempelajari bahasa baru setiap 2 tahun. Sekarang saya sedang mempelajari bahasa ke-8. When people find out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? Saat orang lain mengetahuinya, mereka bertanya, bagaimana caranya? Apa rahasiamu? And to be honest, for many years my answer would be, I don't know, I simply love learning languages. But people were never happy with that answer. They wanted to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency, and here I come learning one language after another. Sejujurnya, selama bertahun-tahun saya akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya suka mempelajari bahasa. Tapi orang lain kurang puas dengan jawaban itu. Mereka ingin tahu mengapa mereka belajar bertahun-tahun untuk satu bahasa tidak pernah fasih, sedangkan saya mempelajari bahasa lain. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. And that made me wonder too, how do actually other polyglots do it? What do we have in common? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? Setelah menekuni satu bahasa, mereka ingin tahu rahasia para polyglot, seorang yang fasih dalam banyak bahasa. Itu membuat saya berpikir juga, bagaimana cara polyglot melakukannya? Apa yang sama dari kami? Apa yang membuat kamu bisa belajar bahasa lebih cepat dari yang lain? I decided to meet other people like me and find it out. Saya memutuskan untuk bertemu mereka dan mencari tahu. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice their languages. Tempat terbaik untuk bertemu polyglot adalah di sebuah acara di mana pecinta bahasa bertemu di satu tempat untuk berlatih dalam bahasa mereka. There's several of such polyglot events organized all around the world, and so I decided to go there and ask polyglots about the methods that they use. Banyak acara-acara polyglot yang diadakan di penjuru dunia dan saya memutuskan untuk pergi dan bertanya kepada para polyglot tentang metode yang digunakan. And so I met Benny from Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. He learns a few phrases from a travel phrasebook and goes to meet native speakers and starts having conversations with them right away. Saya bertemu Benny dari Irlandia yang menjabarkan metodenya dengan berbicara langsung. Dari hari pertama, ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata, menemui penutur asli bahasa tersebut, dan langsung mulai berbicara bersamanya. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns, based on the feedback. And the best thing is he doesn't even need to travel a lot today because you can easily have conversations with native speakers from the comfort of your living room using websites. Ia tidak peduli meskipun membuat 200 kesalahan dalam sehari, karena itu caranya belajar berdasarkan tanggapan orang lain. Hal terbaiknya, kini ia tidak perlu sering berpergian, karena kini Anda bisa berbincang dengan mudahnya dari nyamannya ruang tamu menggunakan website. I also met Lucas from Brazil, who had a really interesting method to learn Russian. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. And then he opened a chat window with one of them and wrote hi in Russian. Saya juga bertemu Lukas dari Brazil yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambah ratusan teman penutur bahasa Rusia di Skype, lalu membuka percakapan dengan seseorang dengan menulis "Hai" dalam bahasa Rusia. And the person replied, "Hi, how are you?" Lukas copied this and put it into a text window with another person. And the person replied, "I'm fine, thank you, and how are you?" Orang tersebut menjawab, "Hai, apa kabar?" Lukas menyalinya dan menulisnya dalam percakapannya dengan orang lain yang menjawab, "Aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu?" Lukas copied this back to the first person, and in this way, he had two strangers have a conversation with each other without knowing about it. And soon he would start typing himself because he had so many of these conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? Lukas menyalinya kembali ke orang pertama dan menggunakan ini dia membuat dua orang asing berbicara dengan satu sama lain tanpa mengetahuinya. Lalu ia mulai menulis sendiri karena dia banyak melihat percakapan seperti ini sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia memulai percakapan cara yang cerdas, bukan? And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language, and others who always learn the 500
most frequent words of the language, and yet others who always start by reading about the grammar. Lalu saya bertemu polyglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut, dan yang mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut, dan orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way how they learn a language, and yet we all come to the same result of speaking several languages fluently. As I was Jika saya menanyakan 100 polyglot yang berbeda, saya akan mendengar 100 cara berbeda mempelajari bahasa. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi kita semua mendapat hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan fasih. listening to these polyglots telling me about their methods, it suddenly dawned on me. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. Dan ketika saya mendengarkan mereka bercerita tentang metode mereka, saya tiba-tiba sadar satu hal yang sama yang kami miliki, yaitu kami selalu menemukan jalan untuk menikmati proses pembelajaran tersebut. Semua polyglot berbicara tentang belajar bahasa seakan-akan itu menyenangkan. I've seen their faces when they were showing me their colorful grammar charts and their carefully handmade flashcards and their statistics about learning vocabulary using apps, or even how they love to cook based on recipes in a foreign language. Kalian harus lihat wajah mereka saat mereka menunjukkan saya bagan tata bahasa berwarna dan karakter buatan mereka sendiri, dan statistika tentang pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi, atau bahkan senangnya saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally enjoy. I realized that this is actually how I learn languages myself. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. Mereka menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan mereka menikmatinya. Saya menyadari ini adalah cara saya belajar saat belajar bahasa Spanyol. Saya bosan dengan teks di buku. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? Maksud saya, siapa yang mau membaca tentang Jose menanyakan arah ke stasiun kereta api, kan? I wanted to read Harry Potter instead, because that was my favorite book as a child and I had read it many times. Saya malah ingin membaca Harry Potter saja, karena itu buku favorit saya saat kecil, dan saya membacanya berkali-kali. So I got the Spanish translation of Harry Potter and started reading, and sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning. But I kept on reading because I loved the book, and by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. Jadi, saya mendapat buku Harry Potter versi bahasa Spanyol dan mulai membaca. Tentu saja saya tidak paham sama sekali pada awalnya, tapi saya terus membaca karena saya menyukainya, dan akhir di buku, saya bisa mengikutinya tanpa masalah. And the same thing happened when I was learning German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. And again, at the beginning, into a pleasant activity which you so much. Hal yang sama terjadi saat mempelajari bahasa Jerman. Saya memutuskan menonton Friends, sitcom favorit saya dalam bahasa Jerman, dan lagi, pada awalnya itu hanya omong kosong. And after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. We are no geniuses, and we have no shortcut to learning languages. We simply found ways how to enjoy the process, how to turn language learning from a boring school subject into a pleasant activity which you don't mind doing every day. Kami bukan jenius dan kami tidak punya jalan pintas dalam mempelajari bahasa kami. Hanya menemukan jalan untuk menikmati prosesnya, bagaimana mengubah pembelajaran bahasa dari pelajaran sekolah membosankan menjadi aktivitas menyenangkan, yang Anda tidak keberatan melakukannya setiap hari. If you don't like writing words down on paper, you can always type them in an app. If you don't like listening to boring textbook material, or find interesting content on YouTube or in podcasts for any language. Jika Anda tidak suka menulis kata pada kertas, Anda bisa menuliskannya pada aplikasi. Jika Anda tidak suka mendengarkan materi buku membosankan, cari konten menarik di YouTube atau podcast bahasa manapun. If you're a more introverted person and you can't imagine speaking to native speakers right away, you can apply the method of self-talk
You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. Jika Anda seorang introvert dan Anda kurang nyaman berbicara langsung dengan penutur asli, Anda bisa menggunakan cara berbicara seorang diri. Anda bisa berbicara di kamar Anda, menjelaskan rencana akhir minggu Anda, bagaimana hari Anda, atau mungkin ambil foto random dari ponsel Anda dan menjelaskan foto tersebut kepada teman imajinasi Anda. This is how polyglots learn languages. And the best news is, it's available to anyone who's willing to take the learning into their own hands. Inilah bagaimana polyglot belajar bahasa, dan berita terbaiknya, hal ini terjadi bagi semua orang yang ingin belajar bahasa sendiri. So meeting other polyglots helped me realize that it is really crucial to find enjoyment in the process of learning languages. But also, that joy in itself is not enough. Bertemu dengan polyglot lain membuat saya sadar menemukan kesenangan sangat penting dalam proses mempelajari bahasa, tapi senang saja tidak cukup. If you want to achieve fluency in a foreign language, you'll also need to apply 3 more principles. Jika Anda ingin fasih dalam bahasa asing, Anda akan butuh 3 prinsip lain. First of all, you'll need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the words will be stored in your short-term memory, and you'll forget them after a few days. Pertama-tama, Anda butuh cara yang efektif jika Anda mencoba menghafal kata-kata untuk ujian besok. Kata-katanya tersimpan dalam memori jangka pendek dan akan Anda lupakannya setelah beberapa hari. If you, however, want to keep words long-term, you need to revise them in the course of a few days repeatedly using the so-called spaced repetition. Jika Anda ingin menyimpannya dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya dalam waktu beberapa hari secara berulang menggunakan spaced repetitions. Use apps which are based on this system, such as Anki or Memrise, or you can write lists of words in a notebook using the gold list method, which is also very popular with many polyglots. Anda bisa menggunakan app yang menerapkan sistem ini seperti Anki atau Memrise, atau kalau bisa menulisnya di buku tulis dengan metode gold list yang juga sangat populer di antara polyglot. If you're not sure which methods are effective and what is available out there, just check out polyglots' YouTube channels and websites and get inspiration from them. If it works for them, it will most probably work for you too. Jika Anda tidak yakin metode mana yang efektif dan yang tersedia di luar sana, cek saja channel YouTube dan website polyglot dan dapatkan inspirasi dari mereka. Jika itu berhasil bagi mereka, kemudian juga akan berhasil bagi Anda. The third principle to follow is to create a system in your learning. We're all very busy and no one really has time to learn a language today. But we Prinsip ketiga adalah untuk membuat sebuah sistem dalam pembelajaran Anda. Kita semua sangat sibuk dan tidak ada yang punya waktu untuk belajar bahasa sekarang. create that time if we just plan a bit ahead. Can you wake up 15 minutes earlier than you normally do? Well, that would be the perfect time to revise some vocabulary. Tetapi kita bisa menyisakan waktu itu jika kita merencanakannya. Apakah Anda bisa bangun 15 menit lebih awal daripada biasanya? Itu waktu sempurna untuk belajar beberapa kata baru. Can you listen to a podcast on your way to work while driving? Well, that would be great to get some listening experience. There are so many things we can do without even planning that extra time, such as listening to podcasts on our way to work or doing our household chores. Apakah Anda bisa mendengarkan podcast di perjalanan sambil menyetir? Itu bisa menjadi pengalaman pendengaran. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan tanpa merencanakan waktu sisa itu, seperti mendengarkan podcast pada perjalanan menuju tempat kerja atau sambil melakukan pekerjaan rumah. The important thing is to create a plan in the learning. I will practice speaking every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. Yang penting adalah merencanakan belajarnya. Aku akan belajar berbicara setiap hari Selasa dan Kamis bersama teman selama 20 menit. I will listen to a YouTube video while having breakfast. If you create a system in your learning, you don't need to find that extra time because it will become a part of your everyday life. Aku akan mendengar video YouTube sambil sarapan. Jika Anda membuat sistem dalam pembelajaran Anda tidak perlu menyisakan waktu itu, karena waktu itu akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. And finally, if you want to learn a language fluently, you need also a bit of patience. It's not possible to learn a language within 2 months, but it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months if you learn in small chunks every day in a way which you enjoy. Terakhir, jika Anda ingin menguasai sebuah bahasa, Anda juga harus mempunyai sedikit kesabaran. Menguasai sebuah bahasa dalam 2 bulan tidak realistis, tetapi perbaikan yang terlihat bisa dibuat dalam 2 bulan jika Anda belajar sedikit demi sedikit setiap hari dengan cara yang menyenangkan.
There is nothing that motivates us more than our own success. I vividly remember the moment when I understood the first joke in German when watching Friends. I was so happy and motivated that I just kept on watching that day 2 more episodes. And as I kept watching, I had more and more of those moments of understanding, these little victories. And step by step, I got to a level where I could use the language freely and fluently to express anything. And this is a wonderful feeling. I can't get enough of that feeling, and that's why I learn a language every 2 years. Dan tidak ada yang lebih memotivasikan daripada sukses kita sendiri. Saya mengingat dengan jelas saat dimana saya mengerti lelucon pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Saya sangat senang dan termotivasi, hingga saya terus menonton 2 episode lagi hari itu. Dan saat saya menonton, saya lebih mempunyai sifat saat kecil, dan dimana saya mengerti kemenangan kecil, dan sedikit demi sedikit saya bisa menggunakan bahasanya untuk menyatakan apapun secara bebas dan fasih. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Saya ingin merasakannya lagi, dan itulah mengapa saya belajar bahasa baru setiap 2 tahun. So this is the whole polyglot secret. Find effective methods which you can use systematically over the period of some time in a way which you enjoy. And this is how polyglots learn languages within months, not years. Jadi inilah rahasia para polyglot, carilah metode efektif yang bisa digunakan secara sistematis untuk beberapa waktu dalam cara yang Anda senangi, dan inilah cara polyglot belajar bahasa selama beberapa bulan, bukan tahun. Now some of you may be thinking, that's all very nice to enjoy language learning, but isn't the real secret that you polyglots are just super talented and most of us aren't? Sekarang mungkin kalian ada berpikir, itu semua sangat bagus menikmati belajar bahasa, tetapi bukannya rahasia yang asli adalah kalian para polyglot lebih berbakat daripada kami? Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Benny had 11 years of Irish Gaelic and 5 years of German at school. Couldn't speak them at all when graduating. Baik, ada satu hal yang belum saya ceritakan tentang Benny dan Lucas. Benny belajar bahasa Gaelic, Irlandia, dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Ia masih belum bisa menguasainya saat ia lulus sekolah. Up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene and he could not speak another language. Then he started to look for his way of learning languages, which was speaking to native speakers and getting feedback from them. And today, Benny can easily have a conversation in 10 languages. Hingga usia 21 tahun, ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai gen bahasa dan ia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Lalu ia mencoba mencari caranya untuk belajar bahasa, yaitu berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan balikan dari mereka. Dan hari ini Benny bisa bercakap dalam 10 bahasa. Lucas tried to learn English at school for 10 years. He was one of the worst students in class. His friends even made fun of him and gave him a Russian textbook as a joke because they thought he would never learn that language or any language. And then Lucas... Dan hari ini Benny bisa bercakap 10 bahasa. Lucas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun. Ia merupakan salah satu siswa terburuk. Temannya mengajaknya dan memberikan buku paket bahasa Rusia sebagai lelucon, karena ia pikir tidak akan belajar bahasa itu atau bahasa apapun. Started to experiment with methods, looking for his own way to learn. For example, by having Skype chat conversations with strangers. Lalu Lucas mencoba metode-metode lain mencari caranya untuk belajar, contohnya dengan mempunyai percakapan melalui Skype dengan orang asing. And after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages fluently. Dan setelah 10 tahun, Lucas mampu berbicara dalam 11 bahasa dengan fasih. Does that sound like a miracle? Well, I see such miracles every single day. As a language mentor, I help people learn languages by themselves. And I see this every day. People struggled with language learning for 5, 10, even 20 years. And then they suddenly take the learning into their own hands, start using materials which they enjoy, more effective methods, or they start tracking their learning so that they can appreciate their own progress. And that's when suddenly they magically find the language talent that they were missing all their lives. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 5, 10, bahkan 20 tahun. Dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri, menggunakan materi yang mereka senangi, metode yang lebih efektif, atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka agar mereka bisa mengapresiasi progresnya. Atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka agar mereka bisa mengapresiasi progresnya. Dan itulah saat dimana mereka menemukan bakat bahasa ajaib mereka kehilangan seluruh hidup mereka.
So if you've also tried to learn a language and you gave up thinking it's too difficult or you don't have the language talent, give it another try. Jika Anda juga mencoba belajar bahasa dan Anda putus asa karena terlalu susah atau Anda tidak mempunyai bakat bahasa, coba lagi. You're also just one enjoyable method away from learning that language fluently. Mungkin Anda juga satu metode menyenangkan lebih dekat daripada berbicara dalam bahasa itu secara fasih. Maybe you're just one method away from becoming a polyglot. Thank you. Mungkin Anda hanya satu metode lebih dekat dari menjadi seorang polyglot. Thank you. Terima kasih.